الخذلان وبها يحصل الخسران وبها يحصل الخسران نسأل الله الكريم الغفران. قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وجدد ثياب الإقبال في بعض النسخ وجدد ثياب الإقبال على الطاعة وعزم على فعل الخيرات في نهارك وليلك فإن المقت في تأخير الطاعة وتطويل الأمل. وقد جاء في بعض الأخبار أن تطويل الأمل حرام محض. وقلت في ذلك ولا ترجي فعل الصالحات إلى غد ولا ترجي فعل الصالحات إلى غد. الدنيا دار من لا دار له ويجمعها من لا عقل له والدنيا عدوة الله وعدوة أوليائه ولو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء فكيف وأنت معتكف عليها نهارك وليلك يا مغرور. بارك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alaha Allah Ta'ala li ibadihi salihina khadimatan lahum. Faqala man khadamana fakhdumi man khadamaki fastakhdimi. Fanzur ila hadzal farqil azim. Walakin dha'atil uqulu fi syai'in fanin. Walam tukhlaq lit-ta'ah illa lit-ta'ah. Wa talabil akhirah fakun kama qila sum anid dunya waj'al fitrakal akhirata. Wa qutu fi dzalik tayaqqad ya maghruru wa turk hitamaha fahiya daru fana'in la baqa li na'imiha wa talibuha fi natniha in yashummaha wa wafaqani qalbi ala tarki kulliha. Wa qala ba'duhum law kanatid dunya min zahabin yafna wal akhiratu min khazabin yabqa lakana haqqan an nakhtara khazaban yabqa ala zahabin yafna. Fakaifal amru bil aksi ad-dunya khazabun yafna wal akhiratu zahabun yabqa. Fa usika ya akhi bitarkiha wa ikhlas. Baraka. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nurul mubin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna maulana fakhr al-wujud الخليفة الكامل عن سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد حثنا في هذا الكتاب المبارك مفتاح السرائر وكنز الذخائر على ما فيه خير الدنيا وخير الآخرة وما فيه صلاح ديننا الذي به تسلم لنا دنيانا وتسلم لنا أخرانا. فجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما جزى نبيا عن أمته وجزى الله عنا مولانا فخر الجود الشيخ أبي بكر بن سالم خير ما جزى عالما عن أمة سيد الوجود الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar, beliau menyampaikan bahwasanya Fakhr Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, semoga beliau senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini beliau menulis sebuah kitab Miftahus Sarair wa Kanzul Khair, yang mana di dalam kitab ini beliau mengajak kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, sehingga kita menjadi hamba yang selamat dan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah membalas kebaikan beliau sebagaimana Allah membalas juga kepada hamba-hambanya soleh yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. فسمى كتابه مفتاح السرائر لأن لا تصفو البصائر إلا إذا فتحت السرائر. وبماذا تفتح السرائر؟ إذا تصفت، خلت عن مهلكات واتصفت بالمنجيات، خلت عن مذموم وتحلت بمحمود. هنا تستبصر وتتنور البصائر، فإذا تنورت صفت السريرة تنورت البصيرة. Di sini kitab beliau dinamakan dengan Miftahus Sarair karena di dalam kitab ini mengajak kita untuk membersihkan daripada hati-hati kita, membersihkan hati kita dengan mengisi daripada sifat-sifat yang baik dan mengeluarkan dari hati kita sifat-sifat yang tercela. Karena seseorang akan mendapatkan rahasia-rahasia Allah itu ketika hatinya sudah bersih. Maka ketika hatinya bersih, maka dia akan bisa mendapatkan apa yang ada di rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. هذا الكتاب طريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى. من تحقق بما فيه وعمل بما فيه فإن الله سبحانه وتعالى يسلك به طريق المقربين. Maka barang siapa yang membaca kitab ini kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini, maka hatinya akan bersih dan dia akan mengikuti jalan atau jejak para orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. فقد حثنا في هذا الكتاب على التخلي عن كل خلق يبغضه الله سبحانه وتعالى، وكل ما فيه مذموم وصفنا للابتعاد عنه. فإذا تخليت عن خلق مذموم اتصفت بضده من خلق محمود. فإن تخليت عن الكبر اتصفت بالتواضع، تخليت عن الرياء اتصفت بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهكذا إن تخليت عن صفة فإنك تتحلى بضدها. Maka di dalam kitab ini Syekh Abu Bakar bin Salim mengajak kita untuk menjauhkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Ketika kita sudah menghindari atau menjauhi daripada sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita, maka akan tertimbul, kita akan terhiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana kalau kita menghilangkan daripada sifat sombong di dalam hati kita, maka akan terhiasi hati kita dengan sifat tawadu. Dan juga kalau misalkan kita hilangkan sifat ria di dalam hati kita, maka akan terhiasi hati kita dengan sifat ikhlas. وهكذا الإنسان كلما جاهد نفسه وهواه كلما ارتقى مقامه عند مولاه. وإلا فالطاعات الظاهرة يحكمها البر والفاجر، لكن الإخلاص ومجاهدة النفس والهوى لا يحسنه إلا البر الذي أراد الله سبحانه وتعالى تقريبه. Maka orang yang menjalankan ketaatan itu
semua orang bisa, entah yang orang yang baik maupun orang yang jelek. Dari segi zahirnya menjalankan ketaatan seperti sholat itu semua orang kelihatan baik, tidak ketahui. Tapi orang yang bisa membersihkan hatinya dengan melawan hawa dan nafsunya, tidak ada yang bisa mujahadah untuk berusaha melawan hawa dan nafsunya kecuali orang yang baik. وهذه طريقة ساداتنا الصوفية سادات العلماء هي ظاهرها الكتاب وسنة سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka ini adalah jalan daripada ulama kita yang terdahulu, ulama-ulama sufiyah, yang mana zahirnya adalah kitab dan sunnah. فلا وقوع على باطن الشريعة إلا بعد إحكام ظاهر الشريعة. Dan tidaklah mereka menghukumi dari segi batin syariat kecuali sudah kuat dalam menjalankan hukum zahir syariat. فمن لم يحسن ظاهر الشريعة وادعى أنه بلغ إلى الحقيقة فذاك مدعي كذاب. Barang siapa yang mengaku sudah sampai bahwasanya dia batinnya itu sudah bagus sesuai syariat tetapi zahirnya masih salah, maka itu pengakuan yang bohong. فالعلم شريعة اتباع الكتاب والسنة والعمل بالعلم طريقة وتثمر من ذلك أي ممن تحقق بالشريعة والطريقة ثمرة الحقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. Maka ilmu itu adalah thariqah, ya, jalan kita dalam syariat, kemudian mengamalkan ilmu itu adalah hakikat daripada. Kemudian ketika kita menggabungkan keduanya, ilmu dan amal, maka kita akan mendapatkan yang namanya ma'rifah, yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan, Allah akan berikan baginya ilmu yang tidak ia ketahui. الإنسان المؤمن لابد أن يجاهد نفسه وهواه، إذ النفس أمارة بالسوء والهوى هو الهوان، فلا بد يجاهد نفسه وهواه، فحينئذ يبلغ المقامات العاليات. فقد جاهد كثير من العلماء في الطاعات فلم يفتح لهم بشيء حتى رجعوا لمخالفة النفس ومجاهدة النفس والهوى، ففتح الله لهم بكل شيء، كما قال سيدنا عبد الرحمن السقاف: قد جاهدنا وبلغنا في الطاعات على الدرجات ولم يفتح لنا بشيء حتى رجعنا إلى مجاهدة النفس ففتح الله لنا كل شيء. Maka seseorang walaupun dia sudah sangat banyak dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dibukakan bagi Allah rahasia-rahasia, sehingga mereka kembali lagi untuk apa? Untuk melawan daripada hawa dan nafsunya. Ketika sudah bersungguh-sungguh melawan hawa dan nafsunya, maka akan mereka sampai kepada kedudukan yang tinggi, sebagaimana Al-Imam Abdurrahman As-Saggab, ketika aku, kata beliau, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan, tapi aku belum mendapatkan apa yang rahasia daripada Allah, akan tetapi aku kembali dan berusaha untuk melawan hawa dan nafsuku, maka ketika itulah aku mendapatkan tersebut. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نفسك وهواك حتى يكون هواك وميلك لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحينئذ تطمئن النفس بما جاء به الله وترضى بقضاء الله وقدره وتحب اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتحزن على ما فات من الطاعات وتختم وتتكدر
بما فعلته من المخالفات فلهذا دائما يجدد توبة واستغفار مع الله لأنه دائما يرى أنه مقصر في حق مولاه سبحانه وتعالى. Maka ketika seseorang itu sudah sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah sempurna iman kalian kecuali hawa nafsunya sudah mengikuti atas apa yang aku bawa. Dengan artian ketika hawa nafsu kita mengikuti condong kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka ketika itulah sempurna imannya. Tidaklah seseorang itu bisa menjadi manusia yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi kecuali dia sudah bisa melawan daripada hawa dan nafsunya. ولا بد من حسن الظن فإن النفس والهوى تميل إلى سوء الظن فلا بد من حسن الظن بكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تحسن الظن. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم خصلتان ليس فوق شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. Kemudian sebelumnya tadi, kalau misalkan kita ada melakukan sebuah kesalahan, dan tentunya setiap manusia melakukan kesalahan, maka cepat-cepat kita untuk kembali kepada Allah dan selalu kita memperbaharui taubat kita, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi seorang manusia sepantasnya untuk selalu berbaik sangka kepada siapapun, terlebih kepada yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena sebaik-baik ibadah itu adalah berbaik sangka. Sebagaimana yang disampaikan tadi, ada dua perkara yang mana kebaikannya itu tidak ada yang bisa mengunggulinya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hambanya. Kemudian tidak ada kejelekan yang mengungguli daripada kejelekan dua ini, kecuali yaitu adalah buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal mauta wa khalaqal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. فهذه الدنيا دار اختبار. الشهادة والنتيجة متى تظهر بعد الموت، تعرف كم الدرجة التي حصلتها. فعنوان الإنسان أعماله، هل يكون ما بعد موته حسن أو قبيح؟ أعماله تبين ذلك. إن كان فعلك حسن أعلم أن ما بعد الموت حسن، وإن كان فعلك قبيح في الدنيا فهذا عنوان مصيرك فيما بعد الموت، نسأل الله العافية والسلامة. فالقبر إما روضة جحيمة وإما حضرة جحيمة، فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة seperti kambing, seperti sapi. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan al-hayatul mamat, kehidupan dan kematian. Maka natijah atau hasil yang kita dapatkan atau sertifikat atau ijazah yang akan kita dapatkan nanti adalah ketika kita sudah meninggal. Seperti hanya kita, karena dunia ini adalah tempat kita diuji. Jadi nilainya itu yang kita dapatkan adalah setelah kita meninggal. Nilai itu tidak didapatkan di dunia, tapi nilai itu didapatkan setelah kita wafat. Maka kita jalani ujian ini dengan sebaik-baiknya, maka hasilnya kita dapatkan nanti setelah kita meninggal. Kalau kita isi dengan apa? Dengan kebaikan, maka kita akan mendapatkan nilai yang baik nanti setelah meninggal. Kalau kita isi dengan perlakuan yang tidak baik, maka nilai kita nanti setelah meninggal adalah kejelekan juga. Maka di dalam kubur itu hanya ada dua pilihan, entah itu menjadi kebun surga atau menjadi salah satu belenggu dari dalam neraka. Maka beramalah
untuk supaya bisa masuk ke dalam surganya. Jangan seperti hewan, seperti kata beliau kambing atau sapi. قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو شاء الله سبحانه وتعالى، الله هو الهادي الله. فلهذا دائما يدعو الإنسان ربه ومولاه، اللهم اهدنا بهداك وتولنا بولاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. يدعو الإنسان لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن أنت لا تستطيع أن تهدي نفسك، فكيف لك أن تهدي غيرك؟ لكن الهداية بيد الله، وأن تسلك طريق الهداية يهديك الله سبحانه وتعالى. فمن سلك طريق الهداية كان من المهتدين، ومن سلك طريق الرداية والهلاك كان في طريق الخاسرين والعياذ بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menghendaki semua manusia ini beriman kepada Allah, tentu Allah bisa. Tapi Allah yang memberikan hidayah, kita yang mencari hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Allah menghendaki semuanya beriman kepada Allah, itu bisa sebenarnya, tapi Allah hanya memberikan hidayah kepada hamba yang Ia kehendaki saja. Tentunya bagaimana bisa mendapatkan hidayah tadi, ya diantaranya tadi kita berdoa selalu untuk diberikan oleh Allah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita mengikuti jalan, yang mana jalan itu untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. فإذا أردت أن ترشد الناس وتهدي الناس فلا بد أولا أن تهدي نفسك. كيف؟ تهدي سمعك لا تسمع حرام، تهدي بصرك لا تنظر إلى حرام، تهدي لسانك فلا تتكلم بغيبة ولا نميمة ولا كذب ولا تتكلم بحرام. هذا كله من الهداية. بعد ذلك تسعى في إرشاد غيرك كما تحب الخير لنفسك تحب الخير لغيرك. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكمل إيمانه إلا بذلك. Karena hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kita saja untuk minta memberi hidayah untuk diri sendiri saja tidak bisa, apalagi memberikan hidayat kepada orang lain. Kalau kita ingin memberikan hidayah kebaikan kepada orang lain, maka dahulukanlah diri kita terlebih dahulu. Kalau kita ingin kasih hidayah kepada orang untuk tidak melihat yang diharamkan, maka kita dulu yang melakukannya, baru kita menyampaikan kepada orang lain. Kalau kita ingin mengajak orang untuk tidak berbicara yang jelek atau yang lainnya, ya kita terlebih dahulu, baru kita bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan sebagaimana kita mencintai diri kita sebuah kebaikan, sepantasnya juga kita mencintai kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW yang artinya, tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. وقد يقول القائل في هذا الزمان كثر الافتتان وكثرت الفتن، فكيف نحفظ أنفسنا؟ كيف نحفظ أولادنا؟ كيف نحفظ طلبتنا؟ الجواب هو تعلق القلب بسيد الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلق القلب بخلفاء النبي محمد من الصالحين والأولياء والعلماء العاملين، ومحبة مجالستهم والنظر فيهم فإنها أمان، ومطالعة سيرهم ومناقبهم فإنها أمان في هذا الزمان من
كثير من الفتن التي ظهرت في سوشيال ميديا بل ظهرت في كثير من الجامعات وفي المدارس. Maka tentunya kita ingin menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga santri-santri kita, murid-murid kita dari fitnah yang banyak terjadi di zaman sekarang ini. Bagaimana caranya kita bisa menjaga itu semua? Yaitu dengan cara kita punya hubungan yang kuat dengan Nabi kita Muhammad SAW, punya hubungan kuat dengan orang yang soleh, dengan ulama yang mengamalkan ilmunya, sering duduk dengan orang yang soleh, memandang orang yang soleh. Maka itu semua adalah salah satu cara untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga murid kita dari fitnah-fitnah yang ada di zaman seperti ini. Terlebih-lebih banyak lagi fitnah yang tersebar dari sosial media. فمجالسة الصالحين غنيمة للإنسان، لكن من العلماء العاملين الذين قرنوا العلم بالعمل، لأن العلم حجة على صاحبه حتى يعمل به، حينئذ يكون العلم حجة له عند الله. Maka kita duduk berkumpul dengan orang yang soleh, tentunya ulama yang mengamalkan ilmunya, karena ulama itu ilmu yang dia dapatkan itu menjadi bencana bagi diri dia kecuali ilmu tadi sudah diamalkan. Ketika dia sudah mengamalkan ilmunya, itu menjadi sebuah bagian yang baik bagi ulama atau alim tersebut. Nabi Muhammad SAW يقول الجليس الصالح كبائع المسك إن لم يحذيك التصق بك من رائحته حتى ما أعطاك، كبائع المسك إن لم يحذيك ويعطيك فإنه بجلوسك معه تلتصق من الرائحة في جسمك وفي ثوبك حتى ما أعطاك شيء. هذا مثال الجليس الصالح. Kemudian perumpamaan orang yang duduk dengan orang-orang yang soleh seperti kita duduk dengan penjual minyak harum. Kalau misalkan penjual tadi tidak memberikan kita parfum tersebut, tentunya kita akan mendapatkan bau wangi yang menempel di pakaian kita atau di tubuh kita. Maka seperti itulah perumpamaan kalau kita duduk dengan orang yang soleh. ومثال الجليس السوء قال كنار الكير الذي ينفخ الكير النار، فإنه إن لم يصبك من الشرر والنار أصابتك والتصقت ببدنك ومن ثوبك الرائحة الكريهة. Dan perumpamaan bagi orang yang duduk dengan orang yang tidak baik, tidak soleh, itu seperti kita kumpul dengan tukang pandai besi, ya, tukang pandai besi. Kalau kita tidak terkena daripada apinya atau percikan-percikan daripada besi tadi yang panas, paling tidak kita akan mendapatkan bau yang tidak baik karena kita kumpul dengan tukang pandai besi tersebut. مثال من يجالس من يشرب التمباك فإنه إن لم تطير نار، هذا الشارب بالتمباك مثال نافخ الكير، يعني ألا نافخ كير مودرن نافخ الكير مودرن هو شارب التمباك، فإنه يشرب التمباك فربما تطير شرارة فتحرق ثوبك، فإن لم تطر شرارة فإنك تقوم رائحة بدنك كريهة ورائحة ثوبك كريهة من مجالة صاحب التمباك. هذا جليس سوء، فلا تختر مصاحبة من يشرب التمباك، فإنها
فإنها تبعدك عن الخير والأخيار وتبعد عنك روح الصالحين وروح سيد الصالحين محمد. كأن من يشرب التنباك لا يشتاق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي محمد ما بيقرب منه وهو يشرب التنباك. Dan perumpamaan yang lebih modern lagi kata beliau adalah orang yang duduk dengan orang yang jelek itu seperti kita duduk di samping orang yang merokok. Kadang kalau kita duduk kumpul dengan orang yang merokok, abu daripada rokok tadi kata beliau mengenai pakaian kita. Ya. Kalau enggak, yang kita dapatkan adalah bau daripada rokok tersebut. Maka bau dari pakaian atau tubuh kita akan menempel di tubuh kita. Maka orang yang merokok itu kata beliau itu jauh daripada orang yang soleh, karena dia tidak mau bersiwak sebagaimana daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka dia juga akan jauh daripada Nabi kita Muhammad SAW. فاحرص على مجالسة الصالحين فإنها مثل الشاحن حق الجوال، بالنظر في وجوه الصالحين تعلق بالصالحين مثل ما تشحن الجوال. قال بعض الصالحين إذا فترت همتي في الطاعة والعبادة ذهبت إلى محمد بن واسع قدس الله روحه فجلسته ونظرت إليه فاكتسب همة وتستمر معي في الشهر، فإذا ضعفت همتي رجعت ونظرت في وجهه فاكتسبت همة في العبادة والطاعة، فأنا على هذا الحال حتى طعمت حلاوة العبادة وحلاوة الطاعة. بماذا؟ بالنظر في وجوه الصالحين. لهذا نظرك أي بحسن الظن بالتعظيم للصالحين هنا تكتسب قوة وهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن كنت طالب علم تكتسب همة في طلب العلوم النافعة. Maka duduk dengan orang yang soleh itu seperti kita cas HP. Ketika HP-nya sudah lemah baterainya, kita cas kembali, nanti akan bertambah baterainya lagi. Maka dikatakan seperti salafus soleh, ketika dia mendapatkan kurang semangat dalam ibadah dan taat kepada Allah, maka dia mendatangi orang yang soleh, duduk saja melihat orang yang soleh tadi, setelah itu mendapatkan semangat dan kekuatan kembali untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dan begitu seterusnya sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan, menjadi orang yang betul-betul dekat kepada Allah dan semangat dalam beribadah kepada Allah. Dan begitulah kita juga sebagai seorang penuntut ilmu, kalau dia ada mendapatkan malas dalam menuntut atau kurang semangat dalam menuntut ilmu, ketika duduk dengan orang soleh akan menambah kembali semangat dia di dalam menuntut ilmu. بمجالسة الصالحين تشحذ الهمم وتقطع المسافات. إن جالستهم بحسن الظن تقطع مسافات. لو جاهدت وكابدت سنوات عديدات 70 سنة بجلسة واحدة من مع الصالحين تقطع تلك المسافات ببركة مجالسة الصالحين. Dengan catatan ketika duduk dengan orang yang soleh, kita harus baik sangka kepada mereka dan betul-betul memuliakan dan mengagungkan mereka. Karena dengan berbaik sangka dan mengagungkan tadi, duduk dengan orang soleh tadi, kita bisa menempuh jarak yang jauh menjadi jarak yang dekat. Mungkin kita nuntut ilmu atau beribadah harus menempuh dalam waktu 70 tahun, tapi dengan duduk orang yang soleh, kita kumpul dengan orang yang soleh, disertai dengan baik sangka dan ta'zim, maka kita akan bisa menempuhnya dengan waktu yang singkat. فعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فكيف بالجلوس بين أيديهم وحسن الظن بهم والاقتداء بهم فإنها تتنزل رحمات مضاعفات. Maka dikatakan seperti yang dikatakan, ketika kita menyebut saja daripada orang-orang yang soleh, turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita duduk-duduk bersama orang yang soleh, tapi disertai dengan baik sangka tadi dan ta'zim tadi, tentunya akan mendapatkan rahmat yang berlipat ganda. قال سيدنا معروف الكرخي
قدس الله روحه وأعاد علينا من أسراره وأنواره وبركاته. إذا ذكرت الصالحين نزلت الرحمة، فلعل أن تصيبك من تلك الرحمة نصيب. فإذا أنت تتعرض لنفحات الله بذكر الصالحين، تتعرض لنفحات الله بمحبة الصالحين وحسن الظن بالصالحين ومجالسة الصالحين. والله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر حبيب الله من ذكر الله، وذكر أولياء الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا اطمأن قلبك بذكر الصالحين اعلم أن قلبك اطمأن بذكر الله. فأولئك الذين يعادون الصالحين ويذمون أولياء الله الصالحين أولئك ما طعموا حلاوة الذكر، أولئك لم يدخل في قلوبهم الذكر، وإنما ذكروا باللسان لكن القلب بعيد عن الرحيم الرحمن وبعيد عن سيد الأكوان Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Ma'ruf Al-Karhi, bahwasanya ketika disebutkan orang yang soleh itu akan turun daripada rahmat, maka kita tentunya berusaha untuk mendapatkannya. Dengan apa? Dengan ya kita sebutkan daripada kekasih-kekasih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwasanya zikir, ingat Allah itu akan menenangkan hati. Ingat kepada Allah diantaranya adalah kita mengingat, menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara zikir kepada Allah, ingat kepada Allah adalah dengan menyebut dengan orang-orang yang soleh. Ketika kita menyebut orang yang soleh dengan husnudzan, baik sangka tadi dan ta'zim, akan menenangkan hati kita, akan mendamaikan hati kita. Sebaliknya, kalau orang yang melawan, membenci orang yang soleh, walaupun dia lidahnya selalu berzikir kepada Allah, sebenarnya hati dia tidak merasakan keamanan, karena dia melawan daripada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. ولا يعرف الولي إلا الولي ولا تعتقد أنك إنما أنت عليك حسن الظن بكل مسلم بس، ولا تعتقد أنك بتميز الولي إلا فإذا عرفت الولي أنت تزكي نفسك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن الولي يعرف الولي. الله سبحانه وتعالى يغضب على من أساء الظن بوليه أو عاد وآذى وليه. فلهذا قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب فإنك مغلوب لا شك. كل من عاد أحد من الأولياء مغلوب، وكل من ناصر الأولياء فإنه عبد منصور محبوب. Maka sepantasnya bagi kita untuk selalu berbaik sangka kepada siapapun. Tidak bisa kita mengatakan ini wali atau ini wali lebih hebat daripada wali ini, tapi tugas kita adalah hanya untuk selalu berbaik sangka kepada orang soleh dan selalu mengagungkan mereka. Tidak kita bisa mengatakan ini lebih baik dan lebih hebat. Itu semua adalah Allah yang lebih mengetahui. Sebagaimana fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian itu merasa lebih baik diri kalian daripada yang lainnya. Tentunya kita harus berbaik sangka kepada siapapun. Kemudian orang yang berburuk sangka dengan kekasih Allah, itu sama saja dia telah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka dia telah aku izinkan bagi dia untuk melawanku. Maka sesungguhnya orang yang membenci kekasih Allah itu sama saja termasuk orang yang rugi, orang yang mendapatkan kezaliman daripada turun bala daripada Allah. Sebaliknya, orang yang cinta dengan kekasih Allah adalah hamba yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. وانظر إلى كلب أهل الكهف كيف ذكره الله في القرآن، وأي عمل صالح قدمه هذا الكلب غير أنه أحب
أحباب الرحمن، وكان يدافع ويحرس أحباب الرحمن، فلهذا ذكره الرحيم الرحمن في كتابه القرآن. Maka kita lihat bagaimana anjingnya Ashabul Kahfi itu. Dia selalu menjaga daripada kekasih-kekasih Allah, selalu mengikuti daripada kekasih Allah, sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. فما على المؤمن خصوصا طالب العلم إلا أن يجد ويجتهد في العبادات، ولا يعلق قلبه بأشياء هي غير مرادات. فإنك إذا جددت وكنت على الجد والاجتهاد في طلب العلوم النافعات وعزمت عزما جيدا على العمل بالعلم، فحينئذ يدخل في قلبك نور العلم دون أن تطلب الولاية، هي تأتيك. دون أن تطلب هو يعطيك، المعطي الله سبحانه وتعالى بواسطة سيد الأنبياء والمرسلين محمد الرؤوف الرحيم، إذ الله المعطي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم القاسم. فعلى قدر اتباعك لنبيك محمد يكون قسمك وافر من الجائزة التي يحذيك بها نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يكثر خيرنا ويقوي همتنا في طاعته ويرزقنا كمال اتباع حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk selalu bersungguh-sungguh di dalam belajar, menghafal dan lain-lainnya, dan semangat dalam menuntut ilmu. Itu yang kita usahakan dalam menuntut ilmu. Nanti yang memberikan kewilayahan itu adalah Allah. Tapi jangan dicari yang namanya kewalian itu, tapi yang dicari yang pertama dilakukan adalah bersungguh-sungguh dulu dalam menuntut ilmu. Nanti yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zat yang pemberi itu hanya Allah. Sebagaimana kita mengikuti daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sebegitu juga kita mendapatkan bagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi dan Nabi yang membagi-bagikannya. Kalau kita banyak mengikuti daripada ajaran Nabi, maka kita akan mendapatkan bagian yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan bagian yang banyak daripada Allah karena kita mengikuti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan kesempatan bagi kalian, bagi kita semua untuk bertanya tentang agama, bebas, mau itu masalah fikih atau tasawuf atau yang lainnya. Ya, ada pertanyaan dulu. Ayo, mumpung kesempatan seperti ini mungkin sulit, ya promo bahasanya juga. Ada yang bertanya? هذا هناك مسلم طائع ومسلم عاصي، فكيف نحسن الظن بالمسلم العاصي؟ حسن ظننا بالمسلم العاصي أنه
الله وفقه للتوبة ورجع بتوبة واستغفار، هذا حسن ظننا بالعاصي أنه تاب إلى الله وأنه إذا رجع إلى الله وتاب قبل الله توبته، هذا هو حسن الظن بالعاصي. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kita berbaik sangka dengan seorang hamba yang sedang bermaksiat atau melakukan maksiat kepada Allah? Maka beliau menjawab, baik sangka kita dengan orang yang bermaksiat adalah ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada hamba tersebut, kemudian dia bertaubat dan diterima taubatnya, maka dia akan menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu cara berbaik sangka kita dengan orang yang maksiat. وأما إذا كان مصرا على المعصية فإنه ينكت في قلبه نكتة سوداء، والمصر على المعصية يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. Akan tetapi orang yang senantiasa terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan ditakutkan nanti dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ada lagi yang ingin tanyakan? Bagaimana hukumnya akikah untuk orang lain yang bukan keluarga kita? Yang tidak ada wasiat, tidak berwasiat, apakah sah? هذا عمل صالح لكن ما يتؤدى به السنة، ما تؤدى به السنة. Maka itu hanya adalah sebuah amal soleh ya, bagi orang yang melakukan tersebut. Tidak menjalankan daripadanya sunnah. هذه العقيقة إنما هي على الولي، فإن لم يعق عنه وليه في صغره عق عن نفسه في كبره. Karena akikah itu adalah atas seorang walinya, sampai dia nanti besar maka dia bisa akikah untuk diri dia sendiri. فمن أراد أن يعق عن أحد فيستأذن من الولي فيقول الولي جزاك الله خيرا فذاك إذن منه. Kalau misalkan ingin mengakikahkan orang lain, maka kita izin kepada walinya terlebih dahulu. Kalau begitu akan mendapatkan apa yang dinamakan akikah. Kalau misalkan sudah meninggal orangnya yang ingin diakikahi itu, misalkan sudah meninggal, الولي الميت، من هو الولي الميت معروف، من هو ولي من مات، من ولي الصبي، أب ثم جد ثم وصي وهكذا. Kalau misalkan orangnya sudah meninggal, maka tetap kita cari siapa walinya. Nah, siapa walinya kita minta izin, kalau sudah diizinkan baru akikahnya sah. إلا أنه لا يعق من مال الصبي لكن من مال الولي. Tapi tidak boleh kita akikahkan dari harta anak yang masih kecil, tapi dari harta walinya. Jadi ada orang hendak mengakikahi saudara bapaknya gitu, tapi saudara bapaknya itu sudah habis meninggal, termasuk bapaknya sudah meninggal. Jadi إذا كان هو الوصي هو القيم عليه فذاك يصح له منه العقيقة بعد وفاة الأب. tidak ada wasiat. إذا كان من ولي هذا الصبي؟ من وليه؟ لا صبي، ليس بصبي لكن أخو أبي. ويعق عن أعمامه عن عمه
Pamannya ini kecil atau udah besar meninggalnya atau belum pernah sama sekali? Sudah lama meninggalnya itu. Belum akikah. قلنا العقيقة عن من؟ ولماذا ما يعق عن جده أبو عمه؟ لماذا لا يعق عن جده أبو عمه؟ Kalau kainya sudah, Ya. kainya misalkan abah dari paman di sanak abah tadi. إذن لا يسن أن يعق إلا عن ابنه ومن له عليه ولاية أو عن نفسه إن لم يعق عنه وليه في صغره والسلام. Jadi أما هو يذبح ويتصدق عن روحه فذاك مسألة بحثا lain. Jadi sebenarnya akikah itu yang untuk atas orang yang menjadi wilayah tanggungan bagi dia atau diri dia sendiri. Kalau misalkan waktu kecilnya belum, ya ketika besarnya. Adapun orang lain maka itu sebagai amal soleh saja, dikatakan sebagai amal soleh. نحن في تقرير مسائل الفقه نقرر قواعد ما نقرر تعديد المسائل لو فأعطيناك ضابط وقاعدة فاتبعها والسلام. Jadi menurut beliau kita ini kaidah fikih itu loh harus mantap ya, jangan sampai ada kata kalau itu akan membuat kaidah kita menjadi lemah. ثواب العقيقة لأي ميت بل أي شاة. نحن على مسألة العقيقة لا تخلط في المسألة. أما بتذبح شاة بدنة بتؤتي ثوابها لعمك لخالك لجدك فذاك عمل صالح كما تقدم معنا. نتكلم على مسألة إجزاء العقيقة. افهم السؤال تعرف الجواب. Jadi kalau sedikit tambahan tadi untuk masalah akikah ya tadi seperti sudah disampaikan, adapun pahala ya terserah, bisa saja kita sampaikan pahala tadi kepada siapapun yang sudah meninggal ya. Tapi kalau masalah segi akikahnya ya seperti yang sudah ditetapkan dalam kitab-kitab fikih. Nah, untuk pahala ya seperti amal soleh, siapapun bisa kita kirimkan pahala. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل وشهادة وغفرة بعد عفوا عند الأمان من العذاب وجواز العصير من الجنة ورزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جنبك عن معبدك الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين وننفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك لنا في الأولاد في الحبات والأولاد والبركة في هذا المعهد، جعله معهدا مباركا إن شاء تنزل البركة وتنزل الرحمة على من تعلم وعلى من عمل وعلى من علم، واجعلنا وإياكم من المتعلمين لوجه الله الكريم والمعلمين المخلصين لوجه الله الكريم ابتغاء مرضات الله ومرضات الرسول والدار الآخرة. يصلح لنا ويصلحكم ويخلينا عن كل خلق ويحلينا بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم إنه على ما يشاء قدير بإجابة الجدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الضالين آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وعينا البلاء يا رحمن يا حي يا قيوم فلا منا وكل عباد خارج من الأرض أو نازل من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله 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 يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عن من سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Salat isyraq berjamaah.
الله تعالى.